बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट 4 के लास्ट 2 पैराग्राफ्स यानी कि 6 और 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से। Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu and stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha. She was wife of Hazrat Zubair bin al-Awam Raziyallahu Ta'ala Anhu and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anhu. She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha and his mother. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was so generous that she sold the garden inherited after the death of his sister Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha. She gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. जी तो बच्चों, अब हम 6 to 7 पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उनको प्रोनाउंस करते हैं। एक्सेप्टेड, स्टेप सिस्टर, राइप, जनरस, ओपन हार्टेड, सोल्ड, inherited, needy, empty-handed, doorstep, remembered, courage, generosity, resolute faith, beacon। जिन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया और प्रोनाउंस किया है उनके मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेड, कबूल किया। स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। वाइफ, बीवी। राइप, पुख्ता। जनरस, सखी या फयाज। ओपन हार्टेड, फराग दिल। सोल्ड, फ़रोख्त किया। इनहेरिट, विरासत में हासिल करना। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। रिटर्न, वापस आना। डोर स्टेप, दरवाज़ा। नीडी, ज़रूरतमंद। रिमेंबर, याद करना। करेज, हिम्मत। जनरोसिटी, सखावत। रेजोलूट, पुख्ता। फेथ, ईमान। बीकन ऑफ लाइट, मशले राह। तो बच्चों, अब हम 6 और 7 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अनहा वाज थी अमंगेस्ट से द अर्ली फ्यू, इब्तदाई चंद, उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी हु एक्सेप्टेड, जिन्होंने कबूल किया इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अनहा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज, वो थी। द डॉटर, बेटी। ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। एंड स्टेप सिस्टर, और सौतेली बहन थी ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। शी वॉज़ अ वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम। शी वॉज़ अ वाइफ, वो बीवी थी। द हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा थी। शी डाइड, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। एट द राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र में। ऑफ अबाउट, तकरीबन। 100 ईयर्स, 100 साल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूज़्ड टू से, अक्सर कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, उन्होंने नहीं देखा। एनीबॉडी, कोई भी। मोर जनरस, मोर मीन ज़्यादा। जनरस, सखी एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल का या फयाज। देन से, हिज आंट, अपनी आंट, या वो अपनी खाला की बात कर रहे हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز مدر اور اپنی والدہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ فیاض اور سخی نہیں دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. وہ اتنی سخی تھیں that she sold کہ انہوں نے بیچ دیا the garden باغ inherited وراثت میں ملا ہوا after the death کی وفات کے بعد of her sister اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملے ہوئے باغ کو بیچ دیا. She gave away all the money. She gave دے دی all the money تمام رقم to the poor غریبوں کو and the needy اور ضرورت مندوں میں. انہوں نے تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned. کوئی بھی ever returned کبھی نہیں ریٹرن واپس گیا empty handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کے دروازے سے. کوئی بھی کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. 7th پیراگراف ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول گاگی کے لیے always ہمیشہ be remembered یاد رکھی جائیں گی for her courage اپنی جرت کے لیے یا ہمت کے لیے generosity سخاوت کے لیے and wisdom اور عقل مندی کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی جرت سخاوت اور عقل مندی کے لیے یاد رکھی جائیں گی. She had resolute faith in Allah Almighty. She had وہ رکھتی تھی resolute faith پختہ ایمان in Allah Almighty اللہ تعالیٰ پر. ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا یا وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی. Her life would ان کی زندگی would ہوگی always ہمیشہ be a beacon of light مشل راہ. بیکن ویسے ہوتا ہے دیے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ beacon of light ہے تو مشل راہ ہوگا for all of us ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشل راہ ہوگی. اب یہاں پہ آپ کی کنوینئنس کے لیے ٹرانسلیشن کی ریٹن فارم بھی موجود ہے. کچھ بھی مسئلہ ہو یا مس ہو گیا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.